We are surrounded by artificial intelligence or AI, making it important for 21st century kids to understand it. This includes, for example, recognizing images and engaging in dialogue. Our online course on AI takes kids into the exciting world of artificial intelligence and machine learning, where they perform fascinating activities such as identifying face expression, recognizing handwritten text, and building machine learning models. So hurry up and enroll yourself for this course now. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन सांत आंद्रे मतदारसंघात नेट दिला तो म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्षान. थंयचे उमेदवार जगदीश भोबे पयलीं पासून ह्या मतदारसंघात भोंवता. आतां म्हणसर तांणी एक रावंड तरी कंप्लीट केला. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी काँग्रेस हे एकामेकांचे मदीं एलायन्स केल्या उपरांत मतदारसंघाक फायदो जातलो काय ना आनी सद्या जे मतदारसंघात वेगवेगळ्यो राजकीय घडामोडी जाल्यो ताजो इम्पॅक्ट कितें जातलो ह्या जाणां घेवपा खातीर आमी खास मेळपाक आयिल्ले आसा जगदीश भोबे हांकां. देव बरें करूं सर, वेळ दिला म्हणून. सो फायनली अलायन्स इज सील्ड. सो ताका लागून तुमकां प्लस पॉयंट काय काँग्रेसवाले बेजार आसा? ना, अशें कांय ना. हो प्लस पॉयंट सगळो गोंयकारांक. आमी जे अलायन्स उलयता किंवा टीम गोवा उलयता, दीस इज फॉर द वेलफेअर एंड बेनिफीट ऑफ गोवा. आमी एक मॅसेज ह्या अलायन्सान जे फूल देशाक दिता की गोवा इज नॉट फॉर सेल. BJP, Bengal party, Delhi party, they have to know that Goa is not for sale. So that is why हे जे अलायन्स आसा ते फक्त सात आंध्रे पुरतेच न्ही, पूण पूर्ण गोंय राखून दवरपाक फायद्याचे. तुमकां कितें फायदो जालो ताचो? गोंयांक फायदो जाता तो आमकां फायदो न्ही. आमी गोंयकार स्पेसिफीक जालो काय जावना? जातलोच न्ही, डेफिनेटली. हे भ्रश्टाचारी जनता पार्टीक आनी हे ज्या रातचे उडी मारता, हे जे बेबे कशे गेल्या, तांकां जागो दाखोवपाक जाय जाल्यार हे एकठांय येवन हो फायदोच सगळ्यांक. आनी सातांद्रेंतल्या लोकांक तर 100% फायदो, कित्याक 20 वर्सां हो फुटाफुटीचें राजकारण करून जिखून येतालो. सो जो आतां टीम गोवा हे जे प्रत्यक्षान आयला तातूंत हो सगळ्या सातांद्रेंतल्या लोकांक फायदोच आसा. फुटाफुटीचें राजकारण? हय, तो रिकॉर्ड आसा. सगळे जाण एक एकटे बसा म्हणून. जो आतां आसा आमदार, सो ही हॅज बीन वर्कींग ओन्ली ऑन डिविजन ऑफ ऑपोजिशन. सो आतां तेंच जालां. आतां TMC आसा, आम आदमी पार्टी आसा, तुमी आसा. तेच म्हणलें तुका. आतां टीम गोवा जी म्हणटा ती आमची गोवा फॉरवर्ड ही गोंयची पार्टी, मातयेन रुजिल्ली तुमची पार्टी. जाले पूण बाकीचे आसाच, उबे रावल्याच. तांकां लोक दाखयतले कितें आसा ती तेंचो जागो. सो सो गोंय इज नॉट फॉर सेल. आनी गोवा के लोक अजीब हे नेवरून म्हणिल्ले ते तांकां इलेक्शनाचो रिजल्ट येतकूच कळटलें कितें. सो Congress, they are not at all considered as the parties. They are parties on hoardings and social media. Parties on hoarding? Parties, hoarding parties. Hoarding parties, billboard parties, banner parties. आणि तुमची? आणि जशें फामाद जाला न्ही की हांचे कडेन प्रत्यक्षान कार्यकर्त्या परस 10 पटींनी बॅनर आनी होर्डिंग्स आसा गोंय. सो ताजो इम्पॅक्ट जावचो ना? गोवा इज नॉट फॉर सेल. सी, मार्केटींग जी वस्त करता, फाल्यां तुमी खंयचोय कंज्युमर प्रोडक्ट पळया, दे आर जस्ट डुईंग मार्केटींग आनी मार्केटिंगाचेर सेल जाता. बट दे शूड अंडरस्टँड गोवा इज नॉट फॉर सेल. गोवा इज हियर वीथ गोंयकार्स. गोवा इज हियर वीथ टीम गोवा एंड गोवा फॉरवर्ड पार्टी. सो सांतांद्रेकार लोक बाकीच्यांक भायर मारतले? बाकीच्यांक भायर मारतले. जे गोंय विकूंक काडला, जे आमदार रातचे गेल्या, जे NGPDN बसून रातभर सेल करता, त्या आमदारांक लोक घरा धाडटले. दोन जाले. एक म्हणजे तुमचो राग आसा तो फ्रांसीस सिल्वेरा आमदारा बद्दल, कित्याक गोंय सातांद्रे विकले म्हणून. हो राग पर्सनल ना. ते सातांद्रेन लोकांनी एक मॅन्डेट दिल्लो, तो मॅन्डेट ताणें विकलो म्हणून राग आसा. पर्सनल आमचें कांय ना. तो खंय वचूं तुमकां लागना? ना, लोकांक विकले न्ही. लोकांक विकूंक वचूंक शकना तूं. तुका खरें गट्स आनी कापासितात आशिल्ली तर तूं रिजायन जावन परतो बसून जिखपाक जाय आशिल्लो. तो जिखचो ना म्हणून तो रातचे गेलो, लूपहोल धरलो कायद्याचो, गेलो. आतां लोक घरा धाडटले. लोकांक जो राग आसा तुमी धरता तसो जर खरोच राग आसा जाल्यार ती तुमकां मतां येतली? ताका घरा धाडटले. सो मतां खंय येतली ती ताका लोकांक खबर आसा. आनी 100% ती ताका घरा धाडपाच्या पद्दतीन टीम गोवाकूच येतली. टीम गोवाकूच येतली? टीम गोवा येतली. अलायन्स काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाक येतली.
ताका घरा धाडटले जिखतलो कोण अशें कांय ना. जिखतले ताचे ऑपोजीट आसा ते टीम गोवा गोंयकार जिखतले, दिल्लीवाले जिखचे ना, बेंगाली जिखचे ना, बेंगाली जिखचे ना, दिल्लीवाले जिखचे दिल्लीवाले जिखचे ना, गोंयकारूच जिखतले. नॅरेटिव्ह न्यू काडलाय तुम्ही बेंगाली. डेफिनेटली न्ही, डेफिनेटली जाका गोंयचें स्पेलिंग कळना गोणी म्हणटा तो नॅरेटीव कसो जालो. ओके, काँग्रेसवाले तुमच्या बरोबर आसा. आयकलां की तेंकाय बी आपल्याक तिकेट जाय, ते म्हणटा की सीट आपल्याक दवरपा जाय. प्रत्येकाचो डेमोक्रेटीक रायट न्ही, प्रत्येक जाण ट्राय करता. सो दॅट बट इन द एंड एवरीबडी इज फायटींग फॉर गोवा, एवरीबडी इज फायटींग फॉर सादन. एवरीबडी इज ऑल्सो फायटींग फॉर सपोर्टिंग यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. दॅट वील कम, डेफिनेटली कम. आमचे हय डेफिनेटली कम. आनी आमी तांचे कडेन प्रत्येकाक बरोबर घेवनूच फुडें वतले. आमचें स्लोगनूच पॉझिटीव आसा. आवर पॉझिटीव स्लोगन पार्टीचें आसा तें चल या फुडें. चलया फुडें. चल या फुडें म्हणटकच इट इज अ गिवींग अ पॉझिटीव सिग्नल्स. वी डोंट हॅव काळ नवो काळ पोन्नो काळ तशें उलयना काळा आमी बद्दल फुडें काळा बद्दल उलयना. कित्याक काळ म्हणटकूच तो वायटूच काळ आसता. ना, बरो काळ येवपाचो. बरो काळ हो नॉर्मली उलयना, बरो टायम म्हणटा लोक आमी, बरो वेळ म्हणटा आनी वायट काळ म्हणटा. ओके, चल या फुडें. चल या सो फुडें. आतां हे काँग्रेसवाल्यां कडेन उलोवपाक स्टार्ट केलें तुमी. थोडे जे बेजार आसा किंवा थोडे जांकां दिसलें की आपल्याक तिकेट मेळटा आशिल्ली, जाणी तयारी केल्ली आसतली जेन्ना सिल्वेरा गेल्या उपरांत. हय, आमचे प्रत्येक काँग्रेस कार्यकर्त्या कडेन आनी लिडरां कडेन बरें रिलेशन आसा. आनी हे मुद्दाम स्पेशल वचून कोणा कडेन उलोवपाचें गरज ना, की सदांच आमी एकामेकाच्या कॉन्टेक्टान आसता आनी एकामेकाक आमी पावता. सो नवें कितें तरी वचून उलोवपाची गरज ना. वी आर टुगेदर. आतां वॉट एवर पार्टी डिसायड्स will be binding on everybody. That is what I feel. तुका तिकेट फर्स्ट शुअर जालें. We are working for last 3-4 years as a Goa Forward Party. आणि आतां आमी पयरूच 12 डिसेंबराक ऑफिस इनॉग्रेट केलां. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचें ऑफिस इनॉग्रेट केलां फॉर सातांत्री कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो वी आर स्टार्टींग विथ डोर टू डोर फ्रॉम दी कमींग संडे, म्हणजे 26 तारखेच्यान. आमचो मॅनिफेस्टो आमी लॉन्च केलो 12 डिसेंबराक. सो हातून दीस इज गिवींग मी अ लॉट ऑफ पॉझिटीव सिग्नल्स. तुमी पयलींच सीट बूक करून दवरले. लोक पयलीं लेस घालून कशे बसीन सीट बूक करून दवरताले बसीन चडच्या पयलीं. एलायन्स जावच्या पयलीं तुमी सांतांद्र लेस घालून दवरलेलो हाणे गोवा फॉरवर्ड पक्षान. तुमचेर म्हाका दिसता बरो बंगाल पार्टीचो Impact इफेक्ट जाला आयला न्ही. जाल्यार हांव नको. कित्याक लेस घालून दवरपाची सिस्टम थंय ट्रेनीन चलता आनी बसीर त्या भायल्यांतल्यानूच लेस उडयता. सो वी डोंट हॅव टू डू दॅट. सो ज्या प्रमाणे काम आमी चालूच आसतलें वॉट एवर इट इज. पूण तुमी पयलीं बूक करून दवरलेले. बूक करपाचें काय प्रश्नूच येना. ह्या आतां आयल्यान लेस उडोवपाची गरज आसा आमकां. बंगालच्यान आयल्या तांकां किंवा दिल्लीक साकून आयल्या तें लेसाचो पयलीं पासून काम करता. आमचें काम चालू आसा. आतां ग्रासरूट लेवल काम चालू आसा. सो बुकिंगाचो आनी लेस उडोवपाचो प्रश्नूच येना. जगदीश बोबेचें आमी करियर पळयलें. यू स्टार्टेड फ्रॉम MGP, नाव यू आर इन टू गोवा फॉरवर्ड पार्टी. तुमकां अशें दिसता की आपूण जर MGP नाशिल्लो जाल्यार एकातले TMC आनी MGP एलायन्स जाला, ताका लागून हे सीट आपल्याक मेळून आय वूड हॅव बीन इन अ बेटर पोझिशन? ना ना ना, डेफिनेटली ना. कित्याक पयलीं पासून म्हज्या एक मनान एक रिजनल पार्टीचेच बद्दल आशिल्लें म्हणून त्या सायडीक गेलो. आनी तेन्ना हांवें फाटल्या तुमच्या इंटरव्यूकूय क्लियर केलां की गोवा फॉरवर्ड पार्टी तेन्ना न्यूच आशिल्ली. सो तितलो जजमेंट म्हाका मेळूना, कॉन्टेक्ट जावना. आतां एक ह्या 5 वर्सांक आमी काम पळयलें बाबा विजय सरदेसायचें इन एसेंब्ली एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी लिडर प्रेजिडेंट. आनी ज्या प्रमाणे पार्टी वाडत चल्ल्या, सिन्सियरिटी, स्टेईंग वीथ द पब्लीक. सो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन हांव जॉयन जावन ताचें काम चालूच आसा. सो TMC एमची आमकां इफेक्ट जायना खंय. थंय आशिल्लो जाल्यार एक बरें प्रॉस्पेक्ट आशिल्लें अशें दिसता. डेफिनेटली ना. फाटल्यान आमी चलया फुडें म्हणटा न्ही, फाटल्यान पळोवपाचें ना. थंय आशिल्लो जाल्यार म्हणजे वी आर टॉकिंग इन द पास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फुडें वचपाचें. फुडें वचपाचें पळयता. नाल्यार होर्डिंगार बी फोटो आसता आशिल्लो तुमचो. ना तें कितें आसा मागीर थंय आमी बाकीचे कंज्युमर आयटम न्ही आमी. कंज्युमर आयटम म्हणजे फाल्यां कसले प्रॉडक्ट्स येता बाबा, टूथपेस्ट येता, TV येता, रेफ्रिजरेटर येता. तो सेल जालो मागीर आनी 5 वर्सांनी मॉडेल चेंज जाता. सो वी डोंट वॉन्ट टू चेंज मॉडेल. वी वील बी वीथ द पब्लीक, वी वील बी एट द ग्रासरूट लेवल आनी लोकां बरोबर रावतले. सो आमकां ते होर्डिंगाचेर पोस्टर आनी बॅनर घालपाची गरज ना.
कन्सिडरींग हे जे आता कोण कोण उबे रावता आमी धरले की आम आदमी पार्टीचो रामरावाक उबेच रावतले आता कारण तेणे ऑलरेडी सांगिल्लें आसा TMCचो कोण तरी उबो रावतलो काँग्रेसीचो कोण आसपाना BJPचो आसा हे मल्टी कॉर्नर फायट जावन तुमकां फायदो जातलो ना आतां हांवें स्टार्टिंगाकूच इंटरव्यूक तुमकां म्हणलां न्ही उलयता आसतना की लोक जे आसा ते हे भ्रश्टाचारी जनता पार्टीचो आमदार आमदाराचे already- जाल्ले ना, आसा, ना, म्हणजे so he is रामरावकूय declared- वचूं शकता TMCकूय वचूं शकता it is see we are fighting against the BJP, we are not fighting against any other party. कित्याक की BJPन आपल्याचें करप्शन प्रूव केलां. BJP जे 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 आतां पळय उजो आसतना धुंवर येना खंय तरी धुंवर जातलो जाल्यार उजो लागलाच म्हणटा आमी जी एलिगेशनां येता मॉलेस्टेशन रेपाची खंय तरी उजो आसतलो न्ही ह्या लोकांक घरा धाडपाक जाय न्ही सो लोकांचे जे आसा ते हांकां घरा धाडपाक हेवटेन कितें आसा तुमचें एलिगेशन खंयचे फ्रांसीस सिल्वेराचेर काय एलिगेशन ना आमी फाटल्या दिसांनी तेजे स्कॅम एक्सपोज केला ताजो जो PAPS आसा सो तो ओपनली मागतालो NGPD सो दॅट इज एक्सपोज सो माय क्वेश्चन इज डिफरंट माय क्वेश्चन इज हे जे मल्टी कॉर्नर फायट जातली पळय आनी तातूंत एंटी फ्रांसीस सिल्वेरा वोट्स आसा पळय ते डिवायड जातले नॅचरली फ्रांसीस सिल्वेराक फायदो पडटलो ताका पयलीं तिकेट मेळुनी न्ही ताका टिकेट फ्रांसीस सिल्वेराक तिकेट मेळुनी न्ही पयलीं टिकेटूय मेळची ना म्हणटात पळोवया न्ही सो वाय वी शूड फोकस एंटी फ्रांसीस सिल्वेरा you are only talking about Francis Taylor. You are only No, talking about BJP. I am talking about All the time you are only Yeah. कितें जालें anti BJPच उलयता. So हय डेफिनेटली सो ताजे ते सेट जावनी न्ही पयलीं हाका you are anti-BJP काय? रातयान मनशाक हाडून तिकेट दितात so your anger is against BJP or your anger is against Francis Silvera? माय एंगर इज अगेन्स्ट समबडी हुएवर इज डिस्ट्रॉईंग स्वातंत्र्य सो पर्टिक्युलरली BJP किंवा सिल्वेरा ना दे हॅव डिस्ट्रॉयड They म्हळ्यार कोण? बोथ ऑफ दॅम हँड इन BJP and Francis Silvera. हँड इन ग्लोव्स म्हणून उलयता हांव म्हणून उलयता नाल्यार कितें दोगांचेर इक्वल राग आसा. दोगांचेर इक्वल आसा कितें हेल्प जाल्लो लोकांक आतां तुमी GMCन पळया परिस्थिती GMCन आमच्या लोकांक जे स्वातंत्र्य आसा सगळीं गोंयची दुयेंसां GMCन येता सगळी वेस्ट जे आसा ते GMCंतल्यान सकयल गांवांत पावला बांयो हे जाल्या पिड्यार जाल्या ड्रिंकींग वॉटर प्रॉब्लेम आसा कितें फायदो आसा आमकां ट्रिटमेंट मेळना जॉब तर नाच ना सो हे कोणें केलां डिस्ट्रॉय हें आमदारानूच केलां न्ही वराक धरपा जाय एम्प्लॉयमेंट ना म्हणटा कित्याक ना एम्प्लॉयमेंट ह्या कामाक लागून इंट्रस्ट घेवना So you don't believe की he is like something like right man in wrong party तशें बी कितें कोण? फ्रांसीस सिल्वेरा रायट मॅन इन रॉंग पार्टी न्ही रॉंग मॅन इन रॉंग पार्टी wrong man in wrong रॉंग party. पार्टी तोय रॉंग आनी पार्टी रॉंग. पार्टी रॉंग आसा डेफिनेटली जो फोटोन वता तो रॉंगूच न्ही एंड आय डोंट थिंक वी शूड डिस्कस टू मच ऑन हिम सो वी आर गिवींग टू मच You इम्पॉर्टन्स entire आमचो जो आसा आमी मॅनिफेस्टो Okay, let's come on that वी manifesto. हॅव टू कम ऑन दीस वी हॅव टू नॉट वेस्ट टाइम ऑन समथिंग हॅज हॅपन इन पास्ट Okay, manifesto is ready, but ticket is not ready for Jagdish Bobbe. I have total faith in my leadership, my president Vijay Sardesai and the party. So faith आणि trust ह्यो दोन गजाली घेवन हांव गोवा फॉरवर्डान गेला. Faith on the party, तांचे दीस जे मेमोरेंडम वॉट एवर दे or their feelings for Goans and the trust on the leadership. So with that I am going ahead. So I don't have any negativity in my mind. जातलेच म्हणून गॅरंटेड आसा. देव आसा करतलो सो मॅनिफेस्टो तुम्ही ऑलरेडी काढलो चलया फुडें म्हणून. चलया फुडें. सो तुम्ही प्रत्येक गांवच्या लेवलाचेर मॅनिफेस्टो काडलेलो आसा 7 विलेजीस 7 विलेजीस 7 विलेजीस 7 विलेजीस आनी What doable? वो कित्याक आसा जाणा 7 विलेजीस सी आमचे तेच सांगले रिजनल पार्टी रिजनलिस्टीक पार्टी आमची आयडेंटिटी सांबाळपी आतां नॅशनल पार्टी कितें करतली जनरल गोंयचे लागून काडटले फाल्यां खंय तरी कोलॉब दाखयतले आनी कितें दाखयतले गोंय विकून काडटले आमी रिजनल पार्टी वी वील डेवलप एवरी विलेज इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी सो वी हॅव पूट इन मॅनिफेस्टो प्रत्येक विलेजीक बाबा आमी आक्षी कितें करतले गोवाबेले कितें करतले सिरदांव कितें करतले जे जाग्यार जे आमी 5 वर्सांक डिलिव्हर करूंक शकता मिनिमम डुएबल सगळें सगळें डुएबल प्लस आमचो मेजर आमचो गांव आसा वो सातांत्रेन किंवा सालसेतीन
ज्यो धिरयो जाता सो त्यो आमच्या मॅनिफेस्टोन घेतल्या आमी की धिरयो लिगलायज करतले. डेफिनेटली. क्रुएल्टी टू एनिमल बी तशें कांय लागना ना, तुमकां? किपींग ऑल आतां जल्लीकट्टू हांगा जाला तामिळनाडू. सो किपींग ऑल दोज इन मायंड वील कम विथ अ प्रॉपर गायडलायन्स, प्रॉपर फॅसिलिटीज, सेफ्टी फॉर द पीपल अशें करून आमी पण धिरयो लिगलायज शूड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ लार्जर अलायन्स मॅनिफेस्टो. तुमी म्हटलें म्हणून एकट्यान जायना तें. हय, हे आतां बेसिकली आमी कितें केलां, आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मॅनिफेस्टो केला आनी ओवरऑल आमचो मॅनिफेस्टो. म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन धिरयांकार खूब आसा दिसता. देन देर वील बी अ जॉयंट तांचे पार्टी लेवल दे वील टेक बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट. पूण धिरयांकार खूब आसा तुमच्या हातून. खूब आसा, गोंयभर आसा, सालसेतीनूय खूब आसा. पूण तांकां जस्टीस कोणेंच दिल्लें ना. प्रत्येक जाण फक्त इलेक्शना टायमार लॉलिपॉप दाखयता तांकां आनी मागीर कितें जाता, धिरयो जावपाचे जातात, कोण आडायता कांय ना. धिरयांचो सो विशय जे तांकां हाका धर ताका धर, ह्या पॉलिटिशनाक पांया पड, त्या आनी कित्याक करना की हे जे धिरयाकार आसा किंवा धिरयो मोगी आसा हांकां पांया कडेन हाडपाक हे पॉलिटिशियन स्टँड घेना. कित्याक तांच्या पांया कडेन आयलो, तांकां ब्लॅकमेलिंग केलें, म्हाका सपोर्ट कर जाल्यार तुज्यो धिरयो घालूंक दिता, नाल्यार तुजो रेडो थंयच दवर, तुजो पाडो थंयच दवर, पुलिसेक पांया पड, हांगा पड, थंय पड, ब्लॅकमेलिंगूच चलता. कायदेशीरूच केलें की आनी कटकटूच ना. दुसरी गजाल म्हणजे धिरयांचो विशय हाज्या पयलीं विष्णू वाघान काडिल्लो आनी ताणें सपोर्टूय केल्लो. ही ऑल्सो रिप्रेझेंटेड युअर ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना. करेक्ट. लिगसी फुडें व्हरता म्हणपाचो. आतां विष्णू वाघाची लिगसी रामराव वाघ व्हरता फुडें काय जगदीश बोबे व्हरता फुडें? लिगसी अशें न्ही, पूण जे विष्णू वाघाचे विचार आशिल्ले व्हेरी प्रोग्रेसीव आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या प्रत्येक ग्रासरूट लेवलार त्या धिरयांचो सुद्दां इशू घेतिल्लो. हो कोणेच घेवंक ना, तो आमी घेतला न्ही. खाजन लँडाचोय ताणें विशय घेतलो. हय, तो आमी घेतला न्ही. सो तो कोणें तरी फुडें व्हरपाक जाय. गोपट्टकम ते वॉर्ड गोपकपट्टण इज आमची गोपक हे आमचें पोर्ट आशिल्लें. तो अजून पोर्ट वॉल आसा. तुमी केन्नाय या, हांव व्हरता तुमकां. पयला वयता. हय. सो दीस हॅज बीन इग्नोर्ड. आमची इतली रीच हेरिटेज, थंयच्यान सगळी ट्रेड येताली मिडल इस्टाक साकून. सो नोबडी हॅज बॉदर्ड टू नो इवन think about this. So this manifesto is doable and for our स्वातंत्र्य people. लोकांचे आयकून मॅनिफेस्टो करता. हे तुमी पयलीं मॅनिफेस्टो केला आनी लोकां कडेन वता. लोकां कडेन आमी 3 वर्सां वचच आसा न्ही. 3 वर्सांच्यान आमी फिडबॅक घेत आसा. आमी नवे न्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमी भायल्यान खंयच्यान येवन वचून. वी आर कनेक्टेड एट ग्रासरूट अँड वी नो एक्झॅक्ट पिन पॉयंटींग प्रत्येक विलेजीचो, प्रत्येक वाड्याचो प्रॉब्लेम आसा. सो हो फिडबॅक एक रातीन जावना आमचो. काल आमी फुलाच्या खुरिसाचो तुमी आयकला आसतलें, तो इशू घेतिल्लो. फादराक आनी चर्च गोयर्स कोण आसा ब्लेसिंग्सा करता तांकां भरपूर त्रास जाता. नोबडी हॅज लुक्ड इन टू इट. हय, प्लॅनिंग रस्तो क्रॉस करता. थंय IPH बी आसा. थंय स्टेबल पेशंट वचना. दे हॅव सम डिस्टर्बन्सीस इन दर लायफ. सो ते ट्रिटमेंटाक वता, जाणटे वता. सो बरे मनीस क्रॉस करूंक शकना. दे आर फायंडींग सो मच डिफिकल्टी. नोबडी हॅज बॉदर्ड टू पूट सिग्नल्स ऑर क्रॉसिंग्स. वी हॅव टेकन अप दॅट इशू. हे आतां चलन आतांचो हो प्लॅनिंगान कोण आसता इनवॉल्व? जे रुलिंगान आसता ते. रुलिंगान आसता ते प्लॅनिंगान आसता. पूण ते प्लॅनिंग कसलें करता कोणाक खबर ना. नो मरिना हे बी कांय ना? मरिना वी हॅव बीन ओपोजींग मरिना. हातून आसा? हय, आसतलो, आसूंक जाय. ओके, सो मरिनाकूय ओपोज आसता? मरिनाक डेफिनेटली. गांवाच्या गांव आमी विकूंक दिवचे ना न्ही. लोकल आमचे लोकांक वी वील नॉट सेल न्ही. वील नॉट सेल. वील स्टे बाय आवर ग्रासरूट्स. कमिटमेंट डेफिनेटली. गॅरंटी, कमिटमेंट. उतर. वील गो बाय द उतर. So this is your Uttar, not manifesto. Uttar. And these people should come back to be after 5 years. And if this is not done, 100%. Definitely. 100%. हय, बेश्टे तांकां व्हडले स्वप्नां रंगोवन हो इंटरव्यू उरतलो युट्यूबार हांगा. हय, 2000 मागीर 27 हाडा तुमी. ओके, सो दिस इज 100% डुएबल मॅनिफेस्टो. अँड इट इज हाज्या भायर सगळे, हाज्या भायर कितें आसा, वी बिलीव, द पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी बिलीव्स इन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. प्रत्येकाचे कन्सेंट घेवन. आनी हाज्या भायर कितें उरलां, सो वील सीट टुगेदर, सॉर्ट इट आउट अँड गेट इट डन. कित्याक जायना? दिगंबर कामत आयडियली वूड बी युअर चीफ मिनिस्टर. आय डोंट नो. दॅट्स वॉट विजय हॅज गिवन इंटरव्यू सेइंग की आपण दिगंबर कामतीक प्रमोट करतलो. डेफिनेटली.
So all these things also whatever he says, our party leader says, is final. Yeah, it's final, definitely. हे जायते येता वता उडयो मारता, but we are not here to change parties, shift, because we believe and trust in the leadership. जयेश साळगांवकर सोडून गेलो. ही वॉज युअर कलीग. माय कलीग हांव ना न्ही तेन्ना. ना पूण पार्टेन तरी केली. पार्टेन आसतलो. So what was your reaction when you heard that? I don't want to get involved in the other constituencies or what decisions other leaders or party people are taking. I am with the party, I am with Mr. Vijay Sardesai, and I am with the public. So no reaction for it. No reaction. दुसऱ्याचे कित्याक उलोवपा जाय आमी कितें आयला, आमी चलया फुडें म्हणून आमचे सातांद्रय फुडें व्हरपा आयल्या. सो माय फोकस, तुमी एक स्टोरी आयकली आसतली, द्रोणाचार्यान अर्जुनाक विचारलें तुका कितें दिसता काय म्हणून. बाकीच्यांनी कितें कितें सांगलें, झाड दिसता, फानो दिसता, आंबो दिसता. द्रोणाचार्य तांकां बाणूच मारूंक दिवना तेणें. म्हणल्यार अर्जुनाक सांगलें कितें दिसता तुका, तो म्हणपाक आपल्याक फक्त तो दोळो दिसता म्हणून. तेन्ना ताका बाण मारपा लायलो. So for us in Satandre, focus is only development and this manifesto what we promised. तुका फक्त दोळो दिसता. हय, बाकीच्याचे उलोवन कितें सांतांद्रेच दिसता. हय, डेफिनेटली. बाकीचे उलोवन आनी टायम वेस्ट कित्याक करपा जाय. We have limited time and within that 5 years we have to deliver. थँक्यू व्हेरी मच. हे आशिल्ले जगदीश बोबे. ते म्हणटा की आपल्याक फक्त दोळो दिसता आनी हांगा दोळो म्हणजे सांतांद्रे मतदारसंघ भायले आपल्याक कांय उलोवपाचें ना. डुएबल मॅनिफेस्टो तांणी काडिल्लो आसा. आपल्याक पक्षा तर्फे तिकेट मेळटली आनी ताजे उपरांत आपूण जिखूनय येतलो आनी हो डुएबल मॅनिफेस्टो इम्प्लिमेंट करतलो. वेगवेगळ्यो गजाली तांणी सांगले. तातूंत एक म्हत्वाचें म्हळ्यार धिरयो लिगलायज करतलो. कारण धिरयेकार आनी धिरयो लावपी लोक खुबशे जाण तेंच्या मतदारसंघान आसा, जशे हेर गोंयभरूय आसा, ते आपूण लिगलायज करतलो. आनी तांणी प्रत्येक पंचायत स्पेसिफीक मॅनिफेस्टो काडला. ते म्हणटा की बिल बोर्ड आनी होर्डिंग्स लावन इलेक्शनां जिखना जाल्यार लोकां मदीं वचून इलेक्शनां जिखपाक शकतात. देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिलो म्हणून. तुमी कॅम्पेन स्टार्ट केला आतां डोर टू आमी डोर. स्टार्ट केलो ना, परवाच्यान करता, संडे 26. डोर टू डोर. डोर टू डोर. आमी डोर टू डोर चालूच आशिल्ले आमचे, पूण आतां फॉर्मल डोर टू डोर हें घेवन. ओके, देव बरें करूं सर. थँक्यू. तुम्ही पळयता द हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. अवर चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा. अवर प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे मेंटोर, goaviolin.com. कीप वॉचिंग. Hello friends, today's session on PictoBlocks was very interesting. I enjoyed learning different methods of programming. Using this, I can design my own games, stories, etc. I am very much curious to know about more things in this programming. I would like to thank Urvashi ma'am for guiding us and made the session so much interesting and full of fun. We also got introduced to different types of robots. Thank you so much, Urvashi ma'am. Bye.